नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत आज फरक्का महेशपुर बरताला गांव में 1000 जरूरतमंद गरीबों को कंबल दिया गया। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता लुत्फुल हक, एडवोकेट रबीउल आलम, फरक्का आई से निलाद पाल मिश्रा ने ये कंबल प्राप्त किया। फरक्का जंगीपुर के विशेष वकील रबीउल आलम कोर्ट ने ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की तो क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को भ्रमण कराया गया। उनकी पहल के तहत आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी समिति ने गरीब लोगों को ठंडी चीजें दी। पिछले 3 वर्षों से हक साहब और रबीउल आलम साहब गरीब लोगों के साथ रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनसे बातचीत के बाद अगर और भी जरूरत पड़ी तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उनके साथ खड़ी रहेगी और आने वाले दिनों में उनका सहयोग करेगी। আমাদের আজকে মূলত অনুষ্ঠান হচ্ছে গরিব দুস্থ মানুষদের কিছু বস্ত্র প্রদান করার জন্য আমাদের আজকে অনুষ্ঠান। আপনাদের এত মহৎ উৎসব মানে নেওয়ার কারণ কি? নেওয়ার কারণ হচ্ছে এই সমাজকে, যুব সমাজকে মোটিভেশন করা এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা আরও বলতে চাই যে আমরা যেন মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারি এবং সকালে যেন আমরা আমাদের হ্যান্ডসামের পরিচয় দিতে পারি। হ্যান্ডসামের অর্থ হলো হ্যান্ডসাম ওয়ান, মানে নিজের হাতটা অন্যর অপরের জন্য হেল্প করা। সেই জায়গাতে যেন আমরা দাঁড়াতে পারি। সামনে আমাদের অনেক কিছু চিন্তাভাবনা আছে। গরিব দুস্থ মানুষরা যেন বিনা পয়সায় চিকিৎসা পায় এবং ওষুধি পরিষেবা পায় এবং তার সঙ্গে যেন পড়াশোনার জন্য তাদের কিছু হেল্প করতে পারি বইপত্র দিয়ে। সেই সব বিষয়গুলো আমরা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি পরিষেবা দেওয়ার জন্য। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।